Shoutout Krisha Tenorio. Kaya muna luhay na kumulok. Ganyan si Kuya pa rin. Eh talaga naman. Hello Mer. Malaki guys oh. Malaki oh. Alin guys? Tingnan nga guys. Ayun nga guys. Oo. Dapat. Baka itigla malaki yan. Yung puti. Sige lang. Go lang Ma'am Maridel. Ay, puti. Okay lang. Ma'am Maridel. Ay, video puti oh. Lagyan niyo muna ano. Wait. Ito malaki. Ano ito po? Kaya niyo po. Suban lang yung ito. No. Opo. Laki ah. First. Kanina pa pala siya alas 5 doon. Patanga. Di ba alas 5 nasa ba tayo nun? Oo. SM? Oo. Kanina pa daw siya doon. Naalala na niya lang daw ako tabagan nung ano na. Paggabi na. Ano ginagawa ron? Wala, nakatalong ko lang daw siya doon. Nag-aantay. Saan ba? Saan? Sa Suzuki. Malapit sa Pacific. May shop dun ah. Hello Miss Fiona. Doon nga, hindi nga niya nakita. Hindi ka ako naglakad-lakad. Sopas guys, sopas yung niluluto natin. May buti na siya tumawag. Buti nga, naalala daw niya ako nung wala na siyang makontak. Ayun na, kumukulo na. Kay belated happy birthday daw. Uy! Ay, hindi ko po sure Ma'am Marinel. Okay na, Kuya Bak. Pinuntahan ko lang po yung pisan ko doon kanina. Okay na ba? Nasabi ko na guys. Hi Ma'am Ann. Yakain, okay na ba ito? May ginagawa si Kuya Gavin guys. Gagalawin, mainit yan. Di, ito. Oo nga. Sige po Ma'am Marinel, go lang. Uy, Ayan, sige. Okay na Beshi? Si Kalo, nasa kwarto guys si Kalo. Ginagawa. oh. Di ba? Okay ko. Baba ka muna ulit. Lalagyan ang tubig. Ano yan? Lalagyan ko lang. Favorite, di ko po alam kung anong favorite color na Sky. Para safe, Ma'am good evening po. Shoutout po para... Good. Shoutout po Sir Nelson Vlogs. Uy, thank you guys. Guys, follow nyo naman ako guys. $10.50 mag-end na tayo guys. Maliligo muna ako. Uy, thank you guys. Shoutout Daniel. Shoutout guys. Thank you sir. Thank you. Try po natin Ma'am Rian kung ano, kakabalik tayo. Ano to no? Shoutout Wala po si Birgit guys. Kuya Bak, kalbo ako. Hello guys. Napakabilis ng comment. Papalagay mo. Okay lang mga klase. Hindi ko babasa ko. Shoutout Carwin Villaluna. Oh. Shoutout Rich Me. Ingat. Medyo po. Okay, thank you guys. Thank you. Shoutout Cindy. Oy. Ang kailangan ko dyan. Depende yan Ma'am Rian. Kuya Bak, dito may Sopas guys, sopas. Bye po. Oy, thank you po. Bye din po. Shoutout Sheila May. Opo. Shoutout Mer. Tapos dito naman yung balat. Please 1 minute na lang guys. Shoutout kay Sir Official. Dito yung balat. Opo, meron po Sir Nelson. Check na lang po.
Shoutout Bianca, Ella, Emily Lee. Tibay mo naman. Talaga naman. Hala. Guys, 10:50 maganda tayo. Ha? 10:50. Uy, thank you. Thank you, Ma'am Johan. Nililigo mo na ako. Bye. Bye guys. 10:50. 10:49 pa lang. Guys, follow nyo na ako bago tayo mag-end naman. Merry Christmas, Sir Nelson. Merry Christmas and Happy New Year po. Ben, shoutout mo muna sila bago ako mag-end. Shoutout mo muna sila. Hello guys! Kaya siya ako magla-live. Ay, si Kyle guys, si Beshi ko guys magla-live. Lipat na lang kayo sa kanya guys. Uy, thank you. May humabol pa ng yung rose, oh. Sabi naman. Thank you guys. Hi Denise. Thank you Sir Nelson. Hindi ko ito binubuksan. Hindi Bakit yun pa? Guys, bye-bye na guys. Maliligo muna tayo.